Again, ngayong hapon ako magtahon sa atong umaabot na mayor sa lungsod sa Plaridel. Mayor naman yun eh. No? Gamay na lang tayo, October 1 to 9 ang filing. 8. Hapit na. Mayor, Wa na bulan. No? Ang among pasalamat lang yun no, sa katawan nga naadini karon nga bisan pa man tuod sa kalisod sa panahon, sa kalisod sa pagpangayog wag hinabang naa gyud gihapon mo ni bahog sa among grupo. Mao na nga kami karon nga naa sa imong atubangan, usa lang katawag ni Kong Nonoy, pag-ingon niya mobalik siya uban gyud ming tanan. Dili lang kami, kundi kamong tanan nga naa dinhi. yes! O dili gyud namo mo kalimtan. Sa iya pang giingon, sa una kong dili ko malimot sa imong istorya nga miingon ka Ken, kung giunsa tapat pangga sa mga tao, palusan gyud nato na og labaw nga pagpangga. Una, kung makita ninyo ang flag sa ibabaw, naay orange, naay green. Sa inyo pong mga bangko diha, napoy orange, napoy green. Pasabot, na ang Walay liderato ni pili-pili. Kong Nonoy sulod sa unong katuig nga nahimo siyang mayor sa lungsod sa Plaridel. Wa ko kadungog o gipilit-pili niya. Correct! Mao na, nga di ba mo? Tungod kay nakatilaw mo o giunsa pagserbisyo ang lungsod sa Plaridel. Akong asawa na sa ospital sa PCH, kaluoy sa Dios. Ang atong PCH karon murag padulong na i-turn over sa region ko. Kay mismo sa katambal. Wala ya mo. Yeah. Ngano man nga naingon anak man nga paglingkod namo panahon sa akong mga kauban sa SB member uban sa Vice Mayor nga si Jim Istan. Maayo man ang PCH. No? Maayo man. Ngano man nga ang nanglambok nga ospital karon mga pribado man. Nganong gibutangan man ug maip ang private hospital. Nga kanang pasyente nga moduol og private pasabot na ay kwarta. Unsay nahitabo sa PCH? Ang PCH mao na. No? So mao na at kitang mga katawhan nga naa karon. Magmata na ta, magmata na. Napud mo. Ug unsay nahitabo sa Plaridel sulod Atong sa ibalik ang mga maayo mo serbisyo gyud. mao na nga nibagog gyud mi gihapon sa inyong atubangan. Para umaabot nga eleksyon ang atong umaabot nga mayor, Engineer Diego Nonoy T. Uban sa among grupo ug naabot tay mga bag-ong mga kauban. Ato pong pakpakan ng atong mga kapitan. No? Nabali ra ba ni? Ang 22 nahimo ng 11, ang 11 nahimong 22. Pero timan-an ginat nila nga didaog si Nonoy T nga unom nga kakapitan ang inglaban sa lungsod sa Plaridel. Yes! Mao na nga atong mga kausa karon pugnan na lang nato, gamay na lang kulang. Gamay na lang gyud, dali na kayo ang panahon. Eleksyon Laban na ni. Mao nang karon makumpara gyud sa katawhan, kabalo man ko. Kabalo ko nga daghan kayong katawhan nga nagmulo sa lungsod sa Plaridel karong panahon. Sobra, Dili sobra. lang mga hinabang, dili lang sa panahon nga muduol ta nga balibangan, sakit bayak kaayo na. Ilalim. Sakit kaayo. No? Nga kwarta na tong katawhan sa lungsod sa Plaridel, pinaagi sa tong mga buwis na ipangbayad. Pero tagaan ta, pangayuan ta asenso card. Nga naman na, dili na indigent karon, asenso card na. Pay-pay. So mao na nga panahon na karon, panahon na gyud. Daingon ra ba sila kung bahala kuno mapildi sila sa laing lungsod, dili lang kuno mapildi ang lungsod ng Plaridel. No? Kung unsa kuno kahugok ang kwarta sa una, mas mulabaw mo gyud kuno baha. No? So mao na karon matud pa nikong pagawas ninyo, panahon na pud nga awayon na pud mo sa inyong mga silingan. Andam Panahon na ni. po, gagilista na po mo speakers nga nitunga din eh. No? Panahon na po. Nga bisan wa pa gani gauli, gabungol na po balik ang ato mga silingan. No? Isa na ko, ana. Pasalamat ka kay nibahog mo kung unsa gyud ang tinuod. Basta election mo isgutan. Tag-upat ka tuig, di sir maulian. Salamat kaayo kay naa gihapon mong tanan hangtod karon. Manghinaot ko nga sa katapusan
naagil unta ta magpabilin kay basin unya sa panahon atong karaban wa pa ba maputol uni gyud mi malimot no nga gasugod tuanas tumoy ang katapusan wa pa gyud kadagan. Tinuod, Pero tinuod. naunsa man, Limbungan. hindi nabindi mi tanan. Gilimbungan. Pero sige lang, no? Kay naamay Ginoo yapon nga nakabalo kung diin sa pagserbisyo ng misyon sa planet. Correct. Mauna, nakaming tanan ng akong mga kauban, Konsehal Aljelin Pacajang, Konsehal Boy Gulang, Konsehal Rene Bahe, Konsehal Teddy Tatad, ang atong kaubang bago si Ate Sol, si Vice Mayor Jim Istan nga wala dinhi, nagpabilin ang among mga TL nga lumalaban gihapon panahon karon ni Diego Nunoy T. Yay! Ka na ang pagbabalik ni Diego Nunoy T. Tinuod, No? yun na. So mag-ampo lang ta sa itong Ginoo nga unta ang tanan mahimutang nga wala nga magpadayon nga maglingkod ang atong mayo pohon nga ang kadaugan sa grupo uban mo manghinaot ta nga abuligan kana sa labang makakadahom. Daghan kay salamat sa inyong